Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, kapapantagan na pamakinig kami sa aking ka-estasyon tanwa DXSK. Panintanong si iku Allah aging gaya kaya pakatutun na tanupman si iku datara oras. Agaw iya isnin alas 7, taman si iku alas 8. Na palaya din mapipi ginawa tanong bulungan wala sulir katanong di papakarag pamakabagan niyan siran supman sumiyang wapato napakasurgaan siran wala balin wala sa kuburiran na sumi ka surgaan na ay mala napakasul ni wala si kusurga napakasabar ni wala sa mga pamilya niya na kaganatan yan. Mga bangsami gid mambuhi kapagimbitara Amerikano sa aking kaya sapadan si kusurga initumo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abanin sa gadi sa sapadan si kusurga na dagkakanron kapag nade si ku ilmo kalo na kumanan su ilmo tano pagkakautan si saguna di tanong ikang ngunaan sa iku, di tanong kapagintaw sa aking kaya dunia. Ay niya papugusin tanong, naging kaya kayfa akun sahih al-ibada. Anda man ay kabaloyakan linang korek simba, makauntol sa simba ko. Na kaya sa puluan tanong nagunam, maukit akakabaloy o Muslim mapiyay simba na ikasapul ako na maging kaya panutuntan wa an wadya zaka wa atasaddaq wa ahujja al-bayt al-haram. So tunay na kang saka tutamuka kan nagusto dia kan di kapanad ka nagusto kap na ihadya kan siya ko walay wallah bayt al-haram. Ginan ika sa pulo agunam akakabaloy ka mapesimba makamito na yung kaso zakat o tamuka umandragon na katunggusan kaso zakat o tamuka makapamagitong ka na umekanisab na gito ang utamian isabihan katunggusan sa zaka. Sabab sa alungan na mori na langwan na tawaderan tunggus sa zakat so mga tamukiran na pakapkayaw naging kutatamukiran na baliw na labada labada si iku mga binangiran na gusto mga kilidiran na gusto mga likudiran sa dikiran itero na giiso inigadungyo na tamin niyo so inigadungyo. Naging ko to kipla badaanon na ayakatiyo to na 50 alfa sana 50 ragun sabab sa ipnay busaging utakapong kumwallah na psigsaan din naging ko to mga tao deran tunggu si sa zaka so tamukiran siyanan may sabot saging kakatir Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة آياتان 35. Peter Allah susiran tua ini gedungiran ini gedungiran sublaw na gupirak sa diran penggaston si kulalang ko Allah
dilang pendikatan na panutulang kakiran sa seksa sa masakit sa alungan na mori. Si ikugawi apakyon kung naraga jahanam ang kutwa tamukiran na ilabada ko mga benangiran na gusto mga kilidiran, gusto mga likudiran sa terong kiran nag-iisyo ni gadong yung pantag ko ginawa niyo na TNTM ninyo sumiadan inigadong niyo. Ginan katiru wala si ko mga tao miyataman din sa kapugulugan niyan sa aging kutwa perakyan sa isa bangko o di na inimbali ang bansa kaban runyam timo aso perakyan bulan yan nagyutip teru na ini gadung yan ini itiago yan aging kutatamuk yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteru yan ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائها فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Gingay at tutultar na pinutuli Muslim mega poon si Abi Hurairah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daata wa kirak si ko igagadong giyang ko to malatamok adanyan ko isa zaka inunta na pakalangga nun sa along namori si ko naraka sa baluin iplabada si ko benangiran agus mga kilidiran sa taman sa kukomsyan wallah sa along namori si ko gawi iya ayakatin na 50,000 sana 50,000 sana 50,000 ragun tamayara sabilahu orian yan na amika panghukom sa Allah na kilinin so kebulusan yan imma ilal jannah siku surga wa imma ila nar anta kasi ko narakay katarusan naging kuto tao dan yan tunggu si sa zaka so tamugyan gyutui ikasapulo aganam akakabaloy umuto tao mapesimba aging kuto tunggusan yan sa zaka so tamugyan waan atasaddak na gusto kasad kanyan kagi susad ka nagi pagkaparang si kurang itu Allah Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata sir tudfi'u ghadab ar-rabb tabaraka wa ta'ala pentul sahih targhib Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabnar susad ka asikritu na keparangian surang itu kadnan amapuro gumala isa pinakatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natin as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar so kasasadaka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na keparangian su mga rarata sa dataru keparanga o egsi ko apoy yung utak keparang o egsi ko apoy na gyutun ikap keparang o dusa o manusia. So, kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kunarang jahannam alumal ng balagindab na isa amyatiruin si kung mga sahaba na itakun nar walau bisyaki tamratin paman lam yazid pabi kalimatin taiba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Penutulay Bukhari wa Muslim. Kala kanimati wallah so naraka apoy sa apiapan isim usagpi ka kurma nasa tawa di pagkataon sa sagpi ka kurma na apya subuso katiruyan na mapya nagyuti baliwan yan asad kanyan mangorip no Allah gingga iya kasasad ka na inisugu ini wallah inusugur katanwa yung Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Peter wallah qul li ibadi alladhina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya min qabli an ya'tiya yawmun la yabay'un fihi wala khilal terwang ka hay Muhammad si kumangorip na kan aso sirang to eptindigir so sambayang nagu dinan dinggeston so nganin ni periske miken si ko sikrito an sa ka mapayag
Siku dapan kapakatali mo gawi ada abon kapapasay. Naguda abon kapapagarya. Din nakapapasay sa anong namod naguda nakapapagarya. Isa pa na inaloy wallah sa mipantag saging kaya kasasad ka. Natig wallah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Gusto ka nun sa lalansi ko Allah. Si ko lang ko Allah nagudin yung timun aginaw niyo si ko pagabinasaon na piya-piya ka nung kamata na so Allah na pagkababayan niyan sumipiya-piya. Isa pinakatiro Allah sa kinigusugo niyan sa gingay kang gusto na pitiro Allah ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a wal kafiruna humul zalimun. Siya sa surat al-Baqarah ayatan na magato sa 15. Pitiro Allah hay mimarati ati wallah hay sir no to mimarati si wallah gusto kanu kupad ko iniriski amir kanu si ko dapan ka pakatalo mo goy ya da ka papasairon na guda ka papagari na guda ka panapatun na sumaka kafir na siyan mga dalim ginan mga dalil sa inisugur tanu Allah aging gaya kang gusto pitero pan wallah qul ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum hay mimarati ati wallah na gusto kanu si ko iniriski amir kanu apad ko iniriski amir kanu mga halal gusto kanu si ko may sukati wa halal na panggaston sa lalansi ko Allah. May panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi ko masa kapakatalumatan sa along namori na pitero na maminkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allah yawm al-qiyamah laysa bayna Allah wa baynahu tarjuman ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. Pentulah Bukhari. Dadna tigu Rasulullah sa katurganubu inunta na ipmbitira wallah sa along manamori. Ada ang mababaliran tarjuma serepete. Kapmitiran nga silang bausullah. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه نوريان ان بنيلele tigu Rasulullah gengo ta ipmitir Allah da kelenen arwalsuku maunanin ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار أوريان ميلين سو ما unanin ma sa hadapan na sumasangurun sunaraka ay manan sinubanin kana aging ko tataw. Paman istata'a minkum an yattaqi an-nar na sa tao kaganyan kanu malinding yan so ginaw niyan si Kopoy walau bisiki sa tamratin apiaban sa sagpik kurma na sidka niya natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu katarong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay takun nar walau bisiki tamratin paman lam yajid pabigan batin tayyiban kalakan insyaallah sa apia isin buo sagpi ka kurma amisid kanyo na sa tao di pagkatoon na apia pan ay buang mapas na sukaturuan na mapia. Pitero Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Siku kitab targhib sahih targhib. Pitero Umar dukira li anna al-a'mala tubahi fataqulu as-sadaqatu ana afdalukum. Mialoy Umar ibn al-Khattab at tigin na mialoy rakan na mata na so mga amal na pamagandaga disisigi sa along namori so mga amal na diter unusad ka asakan taralbir ka no amapia adi bululan ginan mga dalil sa katiru wallahu katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kinisugo niyan sa giyang kaya kasasad ka na pangaluin tanong sa mga kalbiyan naging gaya kasasad ka. Paganaya kalbiyan naging gaya kasasad ka na anha tutfi'u ghadab Allah subhanahu. Ging gaya kasasad ka, upunad na pirak ka, na dingga di isasad ka sutamok ka,
na sugding ko ni kasasad ka na pagkaparangian naging kutarang ito Allah. Pagkaparangian naging kutarang ito Allah. Pagkadaging kutarang ito Allah. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata sir tudfi'u ghadab rabbi tabaraka wa ta'ala. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kasid ka asikreto na kaparangian surang ito Allah. Ginan dalil apaganayin sa mata naging kasasad ka na kaparangian surang ito Allah. Ikadua na annaha tamhul khati'a wa tadhabu naraha. Ginga kasasad ka na pagapunas sa mga karibatan nagu mapakadayon sa naraka dyan. Kaparangian sa naraka. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Suatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasasad ka na kaparangian sa dusa sa dataru kaparanga o egsi ko apoy. Ingon ta kasir ka nga umangasir ka na maparangian so karibatan ka, maparangian so kalustaan ka, maparangian so dusang ka, di mbaloy apoy sa along naman so kalustaan na pagkaparangagian ko to akasasad ka. Ikatlo na annaha wiqayatu minan nar. Ikatlo abaling kaya kasasad ka na pakaranding si ko apoy. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah. Ito may panutun Bukhari ko sa Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalakan yusu naraka sa api ay manggal bakoy sarkan misid kanyan na sapotula kurma sa tawadi da kato niyan na sukatiruin na mapina yan yung baliw kasar ka. Gyuto ikatlo baliw kasar ka. Ikapat na annal mutasadika fi dilli sadaqati yawm al-qiyamah. So di sa sadaka na si makaatag ko sirong asad kanyan sa along namori. Baluyaging utasad kanyan, sirong ayan sa along namori. Amikap makumatan sa along namori, pagating sa mga tao at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa taman sa kataman si ko mga ligiran naging guto ating iran, mapalangwiran sa ating iran. Sabab sa giyang guto kayaw, kada kala mga tao na pagating sa mga tao. Na umani isa at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si makaatag si ko sirong asad kanyan sa alungan mori sa taman sa pangukuman sumadagla tao. Kataw niya yung kanakate, pangukuman wallah. Isa may panutun na arbauna sana sa 40,000 ragong. Ikadua may panutun na kana miqdaru 50 alfa sana. Ay akatin yan na 50,000 ragong akati katitindig mga tao sa kadapiran si Allah. Adapan pangukum sa Allah, panawin rin naging tagapangukum Allah. Napiakalagakanan amasa sa umanisa na si makaatag si ko sirong usad kanyan. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Umanisa at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si matatago si ko sa kasirungan usad kanyan. Ron makaatag sa taman sa pangukum sa mga tao, makatanagin mo takukuman sa kapangyarihan ng mga tao sa mangukum sa Allah. Yuto ikatiro ang panu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Bukhari ko sa Muslim, kaya panutulun Bukhari ko sa Muslim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Igyan ko ta kaya panutulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa igyan ko ta pito ka klase ya pakasirong si ko sirong Allah si ko dead na kasirungan narwar si ko sirong Allah na pedun agyan ko to mama rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
Gin ko to mama amisirka sa sidka sikreto sinikreto ni natantong tasar kanyan sa taman sa ayake bali aging utasid ka sadkan na sikreto na di katawan o diwang suni pamugyo kawanan nagyuto isag kasasikreto anin sa aging utasad kanyan ikalima anna fi sadaqati dawa'un lil amradil badaniyah mata na sukasid ka na bulong si ko panyakit ulawas bulong ko panyakit ulawas Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daw mardakum bisadaqat daw mardakum bisadaqah rawahul Bayhaqi wa hasanahu al-Albani may panutulay Bayhaqi na hasanahu al-Albani daw mardakum bisadaqat bulong niyo upang masagitar kanong so kasid ka gin kaya kasid ka napipikiran ka bulong si ko panyakit may panutul ibn Shaqiq tina sami'tu ibn al-Mubarak wa sa'alahu rajul an qurhatin kharajat fi rukbati mundu 70 sana may nagkakanatiyan si ko ibn al-Mubarak ay di pagkasyo naging mama kaya palian si ko lebihan si ko may kapito ragun wakad alajaha bi anwa al-alaj na piyamunungan sa pitiklas yan na bulong wasala al-artiba falam yantafi bihi na inipangisi ang panutuin ni konsulta ng mga doktor na doon din makanggay ko naging guta kaya bulong rin mga doktor sa ging guta palian faqal na Peter ibn al-Mubarak idhab fahfir bi'ran fi makani hajatin ila al-ma فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم ففعل الرجل فبرأ Peter ibn al-Mubarak sungka saging kaederpa nagukalot kaon sa paridi si ko kakikinalang mga tao ka mata natin ibn al-Mubarak sakan na kabayakan na makalot ka paridi na misaba pun kada o rugo ka na pinggulo lang guta sa kato mama na miyada aging guta rugo yan miya kapiya sa babsak yung guta kesad kanyan ay sa mapi asad ka naging kaya kakalot sa paridi kagyuto tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagkumar ka si saging guta kubur ka aging guta kaya kalot ka sa paridi papakainuman sa mga tao kaya kalot ka sa padi o di na kaya kalot ka sa pump saging kaya masatan ni pamtur na pump naging guta kaya kalot ka pakainuman sa siringan ka pakainuman sa mga tao nagyuto kabaloy pagasunod ka pan saging guta kubur ka ikanam atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fiha daw al-amrad al-qalbiyya mata naging gasad ka kasasad ka na kapapadalman sa bulong si kong mga ging kaya mga puso kakagiging kaya puso di tano di piyapian kakagiandan ni katagumpi aging kaya puso atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mitagumpiya so anggaw ta umanasya palapalaya na andad mani ka binasa aging kaya puso na may binasa so ang gauta palapalaya agyanan so puso at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aging utamama limanista ka ilahi kaso at kalbi Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aging kutuwa tao ay nipreklamo niya so puso yan and manay kapaka lumakyan kagaya tanto mataga si puso نتيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح على رأس اليتيم رواه أحمد أم يتيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيئك makalandag magdam ka lumdag sa puso ka na فأطعم المسكين pamagana ka sa mga miskin pamagana ka ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga miskin wamsah ala ra'sil yatim nagpagipuang ka so ulo o watailu ka magdam ka na lumag so puso ka
na pinggulaw lagi nguta sa katuman na miyagdam yan alunan magsupuso yan sa kapagipuan yan sa ginguto ulo wata ilo nagugiyang gutwa din yan ikapamagana sa mga miskin. Ikanam na anna Allah yadfa bisadaqati anwa'an min al-bala. Gingay sadaka na kalinding yan supiti barangan na bala. Yung ito kasadkan ka na pakalinding siku mga pimbarang bala tiyuba ay tiyubain siku dunia. Kama fi wasiyati Yahya alayhi salam لبني إسرائيل وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك الرجل أسره العدو فأوثق يده إلى عنقه يقدم له ليضرب عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منه Napanood Yahya alayhi salam na pingusyatan yan sa mga Banu Israel at yan sa kanay sugukan kang kasasad ka kamata natigyan manaiking kasasad ka na makaibarat sa aking kuto sa katawa mama amyada kapang kito riduay na piyatong iran na kagi ako putaan diran sa ulo na pitiro yan sa kan na itindi na kan so may ito may sukatakan na nitindan yung kiran na gyutoy kaya pakaliberan yan sa giyang kuto kambuniran nagyang kaya kasasad ka nagyutoy so kasasad ka na pakalinding si kupiti barangan at yuba gyutoy sabab so dindadagang so mga tawa kabayaran na malinding siran si ku tiyuba ay tiyuba wallah nasasad ka siran kasabab sa giyang kuto kasasad ka na gyutoy kasabapan sa makalinding siku pimbarang at tiyuba ay tiyuba Allah siku mga oripan yan barang-barang na tiyuba katutong tiyuba kadak pa katulis tiyuba barang-barang pauwitan Allah siku tiyuba yan nasa ka nakabaya ka marang kasi madimpisa ka siku tiyuba Allah nasasad ka kaging utakap sasad ka nagyutod kabaloy dipinsang kasi ko kada aging watatamu ka ikawalo abali aging kaiya kasad ka na innal abda innama yaslu hakikat albirri was bisadaka so urip no Allah na ay kakisampay niyan siya ko tito ka bilang ataw na kasad ka Peter Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bi alim. Di kanud natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kanud natigo Allah misampay sigo ka pia taman sa din yung gaston sunganin ap kababayan niyo. Taman sa din yung gaston sunganin ap kababayan niyo. Ay panapitir Allah na sup kababayan ta na udito itong gastuan na di tagisampay sa aking kaya surga. Di tagisampay sa ukang bilang ataw. Taman sa dita gusto naging utap kababayan ta umatong fikum pa min shayin pa inna Allah bi alim na dad nang gusto nyo nganin ruwar sa swalla na katawan na naging utap yung gusto nyo nagyutoy kaptirutan ron sa ginga kasin ka isa pagkasabab sa kakisampayo tao sa gin kuto kang bilang tao kakisampayo tao si ko surga udsisad ka na di kisampay si ko mapiap kababayan yan isadnap kababayan tan na makasultan na surga isa ang malasi ngayutan na may laytan sa Allah sa along na mori na isa pagkakusan na so nganin na kababayan ta na imagitaw to asad ka so nganin na kababayan ta na imagitaw to asad ka datanan na ng mga sahaba ridwanullahi alayhim buwan niyo kung makatransfersyan sa Madina at may transfersyan sa Madina sabab ko karataan ng mga Quraysh na miyang gulul aso Abdurrahman ibn Auf na anam ni pagkariya na taga Madina apitiruyan na hay Abdurrahman na sa kanatigin man na malaitamok sa Madina sa kanatigin man ay malaitamok sa Madina nang bagi na kan sa tamukakan
na so sabag yun naraka no sabag yun naraka kan na usak na tigan man ina dua kuy karuma na pamimili ka sa game kaya mga karuma ko kasa kapili ikaw na talak na kan na matalaka kan na mamasudayan naan ka mapangarma na so Abdurrahman ibn Auf na badmina naman siya ko Allah sa Peter yang kira na una na ako niyo tigan man siya ko padiyan niyo na pingguna na iran siya ko padiyan niran nakagaya sa Abdurrahman ibn Auf na isad ko mapas ng kasusukat na damati na may kasukat na kagi ko makasukat na damati na may alayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaataran benangyan na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito naging kaya atar baga may kapangruma na tigo Abdurrahman ibn Auf uway na tiga na ulim walaw siya kanduri ka sa apiapan sa ating mambuwa kambing na may kenduri ka nagyuta tigil ni taralbir ka gyuto mata na so Abdurrahman ibn Auf na yung ito minipagarian sa Madina na so pagkababayan niya na tamukyan pagkababayan niya na karuman yan na ganyan si Abdurrahman ibn Auf kagyuto kakagdamata sa kagisampay ta si kuda lawan yan aparatiya kagisampay ta si surga wallah asulin sunganin na pagkabayan ta na itay pamagay na sa lakaw rin naging sakitan o maranaw kasunganin na ipagagudta sunganin na ipagagudta asida magaan din na madaging asida sisaging ito din kaparo bangga mataam na ipamaging kakatika di bubakang guna iyaging siringan namin so runot ko mga ditaran ka na yung kapili na yung maging nasagin ito di mamangani na so may to atamo ka na yung kayo maging saging ko to ang gambaloin sadakang ka sa lalansi ko Allah na so Allah na pitirin raktan wa matumpikum walang tanarul birahata tumpikum mimma tuhibun di kanod misampay siya ko kapipya siya ko kasurgan taman sa din yung gustong sunganin at kababayaan niyo. Ikasyaw na anan mumfi kaya doon lahu al-malak kulayomin bikhilafil mumsik. Mata na di yung kaya di yung gusto, sikulan sikulan na di pang niyo mga malaikat sa pakambarakat ng kiran wallah sa hindi pamagiran na iya mambuag yung gutwa dan pamagay na di ay sambiun wallah na yung gutwa kakadayan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruin na mamin yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا يبنتلن أبو هريرة Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam adan agawi ya kapitanun so oribno Allah inunta na adna dua malaikat atau mayroon sa di aya di tiro naging guta paganeron ang malaikat na Allahumma a'ti munfikan khalafa ya Allah na panamirkasan sa memugay sa gagawi na sambiin kaon sa mapia adiso ni pamuginian ay manatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua o isa na malaikat na Allahumma a'ti munfikan talafa ya Allah na aya sambiin ka si ko Kia pusian so tamukyan, si ko tawa kempalian so tamukyan, naging kuta kailangan kaon. Adaw tamukyan. Na sa muto na mapadkasi kung mga tawa di pang niwala sa makambarakat so tamukyan, o di na si ka mapadsaging kuta di pa panganyo mga laikat sa kagya kempal ka so tamuka, na isang biyon wala ng kuta kadayan. Bad madaging kuta tamuka. Yuto, madakal ayamin ito ko niya na bad miya da so tamukyan ayabu amin ito ko niya na bad miya tulis ayabu amin ito ko niya bad miya ko so tamukyan sabab saging kuto ayat yarima naging kuto panganiwi sa malaikat Allahumma a'ti mumsikan talapa ya Allah na ayasampin ka kung miligit saging gagawi na pakaligligtin ka Ikasapulo na anna sahib al-sadaqati yubarak lahu fi mali. So, di sasad ka na di pakambarakat ng Allah sa tamukyan. Di pakambarakat ng Allah sa tamukyan.
tamukyan ubang ka pipikira misir ka mielba tutusi ko tamuka kaya pipikiran ka na gitu panipakaumanon Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nakasat sadaqatun min mal daati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makakurang su kasidka si kutamok daa minilbatu kasidka si kutamok ka makasidka ka sa sawati si ko magatus ka na kanaba mimbalo siya pulo ka pakalanatang ka so sambi Allah sa gimuta sawati kapumbalon niyan kanaba sawati yung buwan kanyan kakambalon niyan na magatus dinadugatos o dinasensa pakapambarakatan mo Allah dito ikasapulo rarad agyan kay kasasad ka baliyang kay kasasad ka so kasasad ka na makapambarakat niya naging matatamok ikasapulo awisa na annahu la yabqa li sahibil mali min mali illa ma tasaddaqa bihi pipikiraw man isa ada lamba ko tamo dagkalamba ko tamo ko tawarwar si ko minisid kanyan kaging kaya tamo ka na sudang ko minisid ka na miyakan ka na miyadabu miyanditar ka miyagsalak wa kaya usaran ka na pagkadabu aging mo tatamo ka na ay miyalambar ka na suminisid kang kasi ko Allah minisid kang ka ikhlas si ko Allah ay katuru Allah na wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum siya nan sa suratu al-Baqarah daatigu Allah nganin apang gusto niyo apad ko tamok yung mapya bagian mga ginawa niyo na bagian mga ginawa da apang gusto niyo arwar sa bagian mga ginawa niyo mapambagi ang buong ginawa aging utadin niya misasad ka kapitar wallah umatunfiku min khairin pali anfusikum daangan na din yun misad ka mapia ruar sa bagian mo ginawa niyo dito ayam niya panutul o Aisha guwan niya sumumbali sila sa kambing na iniisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaka minha ato na atiga man ay miyalang basi ko tamok kasambi nga simbalita ay Aisha Peter o Aisha mabaka minha illa katifuha da miyalang ba unarwasi ko waganyan kala bakya kulluha gara katifiha Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langon ito kambing na paled miyalang ba abu amin ni doon malamba na sukakanta wagan niya na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu bumiyalang ba kagi adang ka pamagan so wagan yan kau ni pamagin nga napalid na tumiyalang ba na iman to tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da miyalang ba say akapanggunaan ta ko kambing arwar saging kay awagan yan kagi ito buidong ni pamagin wa Aisha radiyallahu ta'ala na gitu pipikiran niwa ay rakasi ko tamuka na sa mini pamagin ko ikasapul dua anna Allah yudha'if al-mutasaddiq ajrahu mata ana so Allah na din ni taktakan so balas aging kutwa misirka ay kataru Allah sa Quran wa innal musaddiqin wal musaddiqat wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'af lahum wa lahum ajrun karim mata ana so misirka ang mga datu o so misirka ang mga bai nagupya utang diran su Allah sa utang mapya na pagtakatak pangkiran sa subalasyan siya ko Allah na yuto ang gutwa barasad ka na din tak panu Allah so balasyan Peter panu Allah amanda alladhi yukridullah qaddan hasan fada'if lahu adafan katira wala yakbid wallahu yakbid wa yabsut walay tursaon sad natigo Allah sa tao pagutangan niyan so Allah sa utang mapya na pagtakatak nun yan sa takap madagal so Allah na pamugay nagusiguris ko pambukoon sa kanya ni pagkampal panggama ko riski sa kanya pambukaon ay maan yan na so Allah na di niyan di bebe-bean wanda niyan bimbukan so riski niyan
na amay kas ka na peutangan kasola ay man na peutangan kasola na ad na tamuka kababayan ka na banggan pikin bali sa walay watay ilo di na banggan pikin bali sa walay madrasa peritanan sa mga wata na gyuto utang patikatapan ka Allah subalasyan ginan sabab pa manisar tanong na din yan di pamikiran na aging kaeditan ni pamagusin ikasapula utlo na ana mata mazdama at maasyami wattiba الجنازة وعيادة المريض في يوم واحد إلا أوجب ذلك لصاحب الجنة susad ka na anda di katimu yan ako suka pusa ako suka tibaw ako suka bantal sa pagkasakit siya ko sa tima nagawiin na may patutarkan suka surgaan ay manan yan na may kapamuasa ka may katibaw kapan nakabantal ka sa pagkasakit na may kasid ka kapan na dataranan na may anggalba ka sa kusalungan na may patutar ka suka surgaan dataro kaya panutulon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagayo kapitan siya natin naman asbah minkum yawma sa'ima anta ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may kapamuasar ka sa saging kaya salungan na Peter Abu Bakar ana ya Rasulullah sakana ya Rasulullah faqala man atama minkum al-yawma miskina anta wa unun may ka pamaganar ka naman to sa miskin nikakan sa miskin Peter Abu Bakar sakana ya Rasulullah Peter man naada minkum al-yawma marida san anta may kabantar ka naman sa kasakit Peter Abu Bakar sakan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi rajulin qad hadhihi al-khisalu illa dakhala al-jannah dadna tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatimur kanu dadna sa kataw makatimur kanu saking kaya mga sifat apa yang ngaluyakan kapamuasa nagu kapamagana sa panganangkan nagu kabantal sa pagkasakit nagu kasusad ka abadi makasul si surga andi din kasi mo ang kasan na pagkasul ka rin sa suga siniguraduan mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arak ka suka surgaan kagya may kabantal ka sa pagkasakit na may kapamagana ka sa miskin nagu may katibo ka pan na may kapasad ka kapan na ginanito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isa din sa timuan sa salungan na may patutulong sa kasurgaan. Ikasapula gupat na fiha insirahu sadr wa rahatul qalb wa tumanina. Gingay kasasad ka naroon pagkakwa aging kutua kapalintad aging kuta mukarna kapan nakapuso kagaliw nag-isikurar sunso Allah miteron sa tingin wa mayu kasuha nafsi paulay kamul fulahun san sa tawa bukaan yan so kalikit ginawa niyan nasa kanyan na padkum niya makadagagin ko to tao bukaan yan so kalikit ginawa niyan yuto sabab yung kay kasad ka na dabaw igira mianrika ka na amikasad ka na ulama naginan itanto ang mapiyon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinatuloy na kinutatir tutulo Tirmidhi وقال حديث حسن pinatuloy na gina hadith ay hasan nagumay panatul pan Ahmad aging kay hadith panatul tanu sahih قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل upamukoy kasadkaan ka na ulama na ito mapikasad ka at yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging kaya dunia naraka iyo pa maging kaya dunia sabi na Rasulullah na patkaklase ang mga tauron paganer na oripan tao diniskin Allah sa tamok nagwelmo
nas kanyan na ipkalkian sukad niyan sa king utamok yan ako sa ilmo yan wa yasilu fihi rahma na kudiyan di mikuyap taso tungan yan wa ya'lamu lillahi fi haqqa na katawan yan na adna kabnir no Allah fahada bi afdal manazil na gyuti tarbi ko mga tarbi kim kutwa ulama adna ilmo yan nagwa na katawan yan ikadua tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعلمت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء ika dua tiga Rasulullah na ori panariniskin wallah sa ilmu na danyan rizki sa tamok na sakanyan na mapeso ni atiyan ay din yan iterun na tiga na upama ko riniskin ako wallah sa tamok kada tari pulan na hindi ka pa may kapamugay ko magnagluto tigo Rasulullah na siran na dua siran na detalin sa balas wa abdin razaqahu Allah malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi wa bighayri ilm fala yattaqi fihi rabba wa la yasur fihi rahma wa la ya'lamu Allah fihi haqqa fa hada akhbat al manazil tao ada rizki wallah sa tamok na din yung panrizki sa ilmu na sekanyan na din yan ikalakso Allah nagudun yan katawan so itumpok niya utungan yan naguda katawan niya naruwar kabnar wallah naginan ni megaratarta darpa wa abdin lam yarzuqhu Allah malan wala ilman fa huwa yaqul law anna li malan la'amaltu fihi fi amali fulan fa huwa biniyatihi fa yasruhu ma sawa tao ikapatatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tao ada rezeki wallah sa tamo na dari rezeki sa katao na skanyan na dine matero mandingan no pamabuko rezeki na wallah sa tamo na mesu akan siya to ko kambara dusa na sila nati wallah sallallahu alaihi wasallam na so niatiran na datar ika 10 ako nam aka alutun na idrakul mutasaddiq azal amil saka amisid ka na datar ka ng mabuso pisidikan ka apa yang kapandamang galbag qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fatara sa'iman kan lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'a Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salin sa tao mapakabukan yan so di itangas na sa kanyan ng balasan sa iseno balas agyang kuto di pusa sa kanabapalbatas ko balas o puasa dapalbat na may tubusay may kandatar siyan sa balas may kakuha sa balas o pamako di ka di pusa na may pakatangas ka na siya kataw na sapulod na awsad ka sapulod na balas sa puasa yung bugir ka wallah Supansu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiran man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza sana tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa para do sa tidwa akib ganyan sa gusto niyan na sabnar amya kay tidwa sin mi kay tidwa wa man khalafa ghazian fi sabilillah bi khairin faqad ghaza na sanjata wa kabaga kanyan so miyakiti dua sigo pamilya niyan sa gusto na sabnar amyakatin sa katidawa gayang kutaw apya dapan makatin sa katidawa na kagiya sa kanyan imikabagay sigo miyakatidawa sa riski gayang kutawa mapanggusto pamilya niyan ikasapul ako pito na anasal katadalin na anasir kay labdi wa imani so kasud ka nagyutwi dilin sa buntalo paratiyaw wallah paratiyaw tawsik wallah so paratiyaw tawsik wallah na ayakarin na niyan na sud niyan di kasasad ka Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutul muslim was sadaqatu burhan so atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kasasad ka na karinan ko paratiyaw urip no Allah yuti karina aparatiyaw urip no Allah aging gupti din yan di kasasad ka
naguging iya mga amal alitan ni pantul na isa amya kala amal para si ukasid ka naging kaya pagalintan wa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya permiro tao naging kutwa malaikuna si mga tao Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim yaksifu anhu kurbatan aw yaqdi anhu daynan aw tatuddu anhu jawa لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر وصححه الألباني إن حديثنا مبترتن وصحيح كسبب في الألباني بيانو تلي الطبراني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آية kebabean wallah sikum mga tao na so malaki ran ni guna so di kiran ni bagang guna so malaki ran ni guna kakuan rin sa guna aging kutataw siya ko galibagyan na gusto kataruyan wa ahabul a'mali ila Allah na aya miya kapepe agalibag siya ko Allah sururun yudkhiluha ala muslim na so kapepe aginawa ang mapakasun siya ko muslim aw yaksifu anhu kurba o di na kaangkatan ka sa problema o yakdi anhu dina o di na katabangan ka sa kabedanin subedanin o tatadu anhu jawa o di na madaso kapukurian wala an amsi ma akhi fi hajatin ahabu ilay min atakifa fi hadan masih sahara suati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kitundunak mo pagariak na muslim makakinanglan na tumurag no tuwa di so kapag itigapangan si kumaskitakan sa makasaulan upama ko pag-itikap ka kumaskito Rasulullah sa makasaulan na tunga na yung balas kakuang ka sa timambu asambayan ka panambayan ka si kumaskito Rasulullah na mas taral biliso sang gibo asambayan ka panambayan ka si usala ko kumaskito Rasulullah na ay dapat ka upama ko mag-itikap ka kumaskito Rasulullah sa makasaulan na kagiada ka makapag-itikap na bangkad initundog sa laran so pagkarin ka mga problema na so kitutundugin ka ko pagkarin ka ko problema niyan na isan ka o megiti ka si kumaskito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pamako sa mga pagaritan wa pagkakandidato nagi mapikiriran agiyan ka iya kapandol sa problema kalu-kalu na ubad na mapakasudyan si kumuslim akapipi ginawa sabab sagyang kutuwa kapakawida kalian na bilungan yan na biyadan yan subedan yan na ku niya pakakanian na lalayon sa kanyan di imitundog pagarin yan na muslim siya ku kakinanglan niya kailangan yan na upamakuginan imapaniat o mga pagkakandidato sagyang kaya masa kandidato na sulb sa problema nag-iptundog yan sa pagarin yan na makakinanglan sa taman sa kabadan yan mapagakan yan kaangkatan yan sa problema na pamakugyan ng masingan yan o pagkakandidato na may kakosiran sa balas malabalas sa tanto kakwiran ka pera-pera itaw datara isang kaya masa di pagakan kada ba yan kito no pamakus kanyan na benar absebisyon yan so ingad na may pakanyan sa dataro Umar ibn al-Khattab absebisyon yan so diyan aad na miyalay Umar ibn al-Khattab arang-arang apkelin na apoy amota na darpa na so kaya sungun Umar ibn al-Khattab sa ginguta apoy na may manyan naginguta bai alalit na mga wate na pungguraw sa dadatulid na ginguta kandi iyan na Peter Umar ibn al-Khattab ay nuwang kayang mga wata na kung tunay sabab akid daton sa gyang kandi na Peter babae at iga na uman kumuro kaging mga wata kan napakaditinak ng kaya kandi kan kaan ay katayor na pagkakansiran na gumnakasiran na idaw amid na tiga man ni Umar ibn al-Khattab sa gyang kaya daton yan kami natiga na rile ni Umar kadikan yun katawan natiga yung sa katawan ba iya eno kami nadato Umar adi kami niyambasay katawan na may kasong sa walay Umar na may kapanlimo
na pem ko nin su sa piyo kanin su da na salim da tiga na salim unuti ako nga na may kumasaging utabo manas kanyan ni menenden na taman sa piya kanin su mga utan na may susir na tirog siya na tigo Umar ibn al-Khattab ayad na sa bapadigirang katurugan na naging gagap ko uriran na mapita tingin na sungkasi sa Baitul Mal ang kakasunggay sa budget na iyanan mapia apani atin tano mga pagkakandidato sulbit tano sa problema magugup tano sa awida akal naku tabangan tano sukarnan so di pa akan napakan tano sumbakang babaydan na an kaday sa baydan naku sukit nundugan tano siya ko pagaritan mo makakinanglan na pakunutan tano siran kana ba ami kami din sa miniramper kaging ta problema nakibuak kaya nagangkaw na adman na ikigangkaw kada tugap man iyanan imya ka piya apani atan mga pagkakandidato sub sa problema na magangkat sa awida akal tunduk yan sa pagarin na mga problema saking kaya masatano na papira-pira problema sa nawadi rambig din pupatay so taon na din masulb sa problema niyan kada kiganyan no pamakos kami kandidato na pamakumisan perkaw to na datero to na makataguan ka sa solusyon na kung ka masulb sa problema niyan na isang kabuo may gayatikap si kumaskitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangalok sa may mga pagarami api asita no buka tagu sa diyang kaaging kaya di tano di kapanutulan sa kiibus bangsa ni Abu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir alayhi kuruga adi mula sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim penelamatan tanu sa mga datutan ay mala penelamatan ang naging tagurukan na si Abu Anas Ansari Abdul Malik pengendakan si Allah mga pipigin nun yan nagumita taros sugal bagyan na mapiya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته